Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabia. Di sini saya Ainun Nafisah dari Prodi PBA semester 6 akan menjelaskan atau menerjemahkan video sumber yaitu bahasa Indonesia ke dalam video sasaran yaitu bahasa Arab, yaitu dengan judul At-Tariqah liwaqfi min adati ta'jilil amal, cara menghentikan kebiasaan menunda pekerjaan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Udah lama banget Sally nggak bikin video Ada Apa Sih? Dan untuk itu izinkan Sally menyampaikan dua hal. Pertama, welcome back to Ada Apa Sih? Khususnya untuk teman-teman yang ada di balik layar. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang baru bergabung, program Ada Apa Sih? Adalah program di mana kita akan ngebahas semua hal yang tengah hype di kalangan anak muda. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang procrastination atau kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan dan bagaimana kita bisa menghandle-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ayyuhal asdiqa, kaifa halukum jami'an? Atamanna an takuna sihhatan jayyidatan wa sa'idah. Laqad marra waqtan tawil lam asna' video Ada Apa Sih? Falidhalik ismahu li an aqula syai'aini. Awalan, ahlan bikum fi qanat Ada Apa Sih, khassatan ila al-asdiqa wa ra'asyasat. وثانيا إلى الأصدقاء الذين انضموا الجديدة في هذا البرنامج. Ada Apa Sih هو البرنامج حيث سنبحث في كل الأشياء التي تثير الضجيج بين الشباب. لذا في هذا الفيديو سنبحث في عادة التأجيل في العمل وكيف نحسن بها. Teman-teman, di tengah kita semua sekarang belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berkarya dari rumah, beraktivitas mayoritas kita sekarang dari rumah, kecuali saudara-saudara kita yang ada di sektor-sektor tertentu yang mengharuskan mereka untuk tetap berangkat pulang pergi, salam hormat sekali untuk mereka. Maka salah satu kebiasaan buruk yang akhirnya Sally sadar, ini yang paling sering terjadi pada kita, setidaknya pada diri Sally sendiri, yaitu procrastination. Kebiasaan kita untuk suka menunda-nunda sesuatu. Apapun, bisa itu tugas, bisa itu pekerjaan, bisa amanah, bahkan gak jarang kita menunda untuk membuat keputusan, menunda mengeksekusi ide dan gagasan kita, dan lain sebagainya. Alhasil, kita menunda kesuksesan kita sendiri, ya minimal kesuksesan kita dalam menyelesaikan satu pekerjaan dan lanjut pada pekerjaan lainnya, yang tentu harapannya adalah bagian dari produktivitas, bukan sekedar sibuk. أيها الأصدقاء، الآن في وسطنا ندرس من المنزل ونعمل من المنزل وابتكار من المنزل ونؤدي أنشطتنا من المنزل باستثناء أخوتنا الذين يعملون في قطاعات معينة تتطلب منهم الاستمرار في التنقل. احترامي لهم. إذن إحدى العادة السيئة التي أدركتها أخيرا هي كثير الحدوث علينا على الأقل لأنفسنا، ألا وهو التسويف، أي إعادة تأجيل أشياء مثل وظيفة والعمل والأمانة. فليس من النادر التأجيل لصنع القرار والتأجيل لتنفيذ أفكارنا وما إلى ذلك. فإذا أجلنا نجاحنا، لذلك على الأقل نجاحنا في استكمال العمل والاستمرار في عمل آخر بطبعه عمله جزء من الإنتاجية وليس مجرد المشغول. Pikiran dan asumsi seperti, tenang, kan masih ada besok, deadline-nya masih minggu depan, hari ini nonton dulu aja deh, kayaknya hari ini lagi nggak mood deh, besok aja ya mulainya. Umur kita masih belasan atau 20-an tahun, masih ada 10 tahun lagi sebelum masuk kepala 3, yang kepala 3 masih ada sekian tahun lagi sebelum kepala 4, dan seterusnya. Belum lagi, sekarang kita makin terbatas ruang geraknya. Jumlah screen time kita meningkat, ada begitu banyak distraksi dari الأفكار والافتراضات مثل الهدوء لا يزال فرصة غدا والموعد النهائي لا يزال الأسبوع القادم. اليوم مشاهدة أول أن اليوم ليس في حالة مزاجية فلنبدأ غدا. عمرنا ما زلنا في سن المراهقة أو العشرينيات وما زالت هناك 10 سنوات أخرى قبل أن ندخل في الثلاثينيات من العمر.
لا يزال الرأس الثالث. هناك العديد من السنوات قبل الرأس الرابع وما إلى ذلك، ناهيك عن أننا الآن مقيدون بشكل متزايد في مساحة حركتنا، ويزيد مقدار وقت الشاشة لدينا، وهناك الكثير من الانحرافات. Internet of Things yang membuat kita semakin gampang hilang fokus dan kembali menunda pekerjaan kita. Komen di bawah kalau teman-teman ngerasa hal yang sama ya. Oke, back to the topic. Karena procrastination ini jadi masalah sebagian besar anak muda sekarang, akhirnya Sherly dan tim mencoba untuk melakukan riset, termasuk Sherly nanya ke beberapa mentor dalam dunia self-development, dan mencoba untuk mempraktekkan beberapa teknik pada minimal diri Sherly sendiri, dan akhirnya menemukan satu skill yang menurut Sherly paling penting sekarang kita adopsi, terutama dalam menghandle kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan ini, yaitu seni mengelola diri sendiri atau istilahnya self-management. Impact-nya tentu akan banyak, namun yang ingin Sherly angkat adalah impact pada kemampuan kita untuk tidak lagi menunda pekerjaan. من الإنترنت مما يسهل علينا التركيز والعودة إلى تأجيل عملنا. التعليق أدنى إذا كان الأصدقاء يشعرون بنفس الطريقة. نعود إلى الموضوع لأن التسويف هو مشكلة معظم الشباب الآن، فلذلك نحن نجرب إلى إجراء البحوث بما في ذلك نسخة إلى الاختصاص في مجال التطوير النفسي وتجربة ممارسة بعض الطريقة على أنفسهم على الأقل وإيجاد مهارة واحدة في النهاية. في رأيي الآن مهم جدا لنأخذ فن إدارة النفس في حسم عادة تأجيل العمل والتي سيكون لها تأثيرات كثيرة. Ada 5 alasan yang paling sering muncul ketika kita menunda pekerjaan. Pertama, malas. Yang kedua, deadline-nya masih lama. Yang ketiga, gak ada mood buat ngerjain sekarang. Yang keempat, gak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Dan yang kelima, lagi gak punya ide. Yang semua ini berakhir pada keputusan dan pilihan sikap, nanti aja deh ngerjainnya. By the way, komen di bawah kalau teman-teman punya alasan lain kenapa sering nunda pekerjaan. هناك 5 أسباب تظهر غالبا عندما نؤجل العمل. الأول كسلان، والثاني الموعد النهائي لا يزال طويلا، والثالث لا يوجد مزاج للقيام بذلك الآن، الرابع ليس لدينا القدرة على إنهائه، والخامس ليس لدينا الأفكار. كلهم ينتهي بالقرار واختيار الموقف، فقط نعمل ذلك لاحقا. بالمناسبة تعليق أدناه إذا كان الأصدقاء لدى الأسباب الأخرى لماذا تأجيل الأعمال غالبا. Selain dari 5 hal tadi ya, kalau kita mau lihat, 5 alasan tadi erat kaitannya dengan pikiran dan emosi kita, yang kedua-duanya kontrolnya ada pada diri kita. Nah, sekarang kita masuk ke self-management ya teman-teman. Menurut transformingeducation.org, self-management atau self-control atau istilah lainnya self-regulation is the ability to regulate one's emotions, thoughts, and behaviors effectively in different situation. Yang artinya kurang lebih kemampuan kita untuk mengontrol atau mengatur emosi, pikiran, dan sikap secara efektif pada situasi yang berbeda. Ada 2 hal yang ingin Sherly garis bawahi di sini. Pertama, yang bisa kita atur, dan yang kedua, yang nggak bisa kita atur. Yang bisa kita atur adalah bagaimana kita mengatur emosi, pikiran, dan pilihan sikap kita. Dan yang nggak bisa kita atur adalah situasi itu sendiri. Yes, situasi yang terjadi di sekitar kita. Situasi sekarang kita di rumah aja. Situasi keluarga kita sekarang sedang kena musibah. Situasi kabar dan berita yang beredar saat ini. بصرف النظر عن الأشياء الخمسة السابقة، إذا أردنا رؤية الأسباب الخمسة المذكورة فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بأفكارنا وعواطفنا ومراقبتهما توجد فينا. أيها الأصدقاء، الآن ندخل إلى تنظيم النفس وفقا لtransformingeducation.org. تنظيم النفس أو تنظيم المراقبة أو مصطلحات الأخرى يعني تنظيم النفس هو قدرتنا على مراقبة أو تنظيم العواطف والأفكار والمواقف بشكل فعال في الأحوال المختلفة. هناك شيئان أريد أن أعطى خط الأسفل. الأول شيء يمكننا التنظيم فيه، والثاني شيء لا يمكننا التنظيم فيه.
الشيء يمكننا تنظيم فيه هو كيفية ننظم عواطفنا وأفكارنا وخيارة المواقف، والشيء لا يمكننا التنظيم فيه هو أحوال النفس. نعم، الأحوال الذي يحدث حولنا أو في البيت. هناك الأحوال العائلة. الآن يضع عائلتنا حاليا في المصيبة. الأحوال من الأخبار والأخبار المتداولة حاليا. Nih, situasi deadline yang tinggal 1 hari lagi, 1 bulan lagi, situasi besok adalah ujian, dan seterusnya. Artinya, dalam self-management, kita yang mengatur tugas kita ingin diselesaikan semaksimal apa dalam batas waktu yang tersedia, bukan karena batas waktu yang tersedia adalah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan situasinya adalah seperti ini, maka kita hanya bisa selesaikan segini. Kita mencoba mengontrol apa yang bisa kita kontrol seperti emosi, pikiran, pilihan sikap kita, bukan mencoba mengontrol situasi termasuk waktu. الأحوال من الموعد النهائي هو يوم واحد فقط على بعد وشيء واحد. أحوال الغد هو اختيار وما إلى ذلك، مما يعني أنه في تنظيم النفس نحن ننظم وظيفتنا التي نريد إكمالها بقدر الإمكان في غضون المهلة الزمنية المتاحة، وليس لأن الحد الزمان المتاح هو اليوم الواحد والأسبوع والشهر الواحد والسنة الواحدة والوعد هكذا. عندها يمكننا فقط أن ننتهي بهذه الطريقة، نحاول تنظيم فيها يمكننا التنظيم فيه مثل عواطفنا وأفكارنا وخياراتنا في المواقف، ليس محاولة الأحوال بما في ذلك الوقت. Kenapa menurut Shirley procrastination lebih efektif dihandle menggunakan self-management, bukan time management, kemampuan kita untuk mengatur diri kita sendiri, bukan kemampuan kita untuk mengatur waktu? Alasan pertama, dalam 1 hari, kita cuma punya waktu 24 jam. And that's it. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurang. Gak peduli situasi kita sedang kayak gimana. Mau sedang senang, mau sedang sedih, mau sedang marah, mau sedang kecewa, mau sedang dapat musibah. Waktu gak akan pernah nunggu, waktu gak akan pernah berhenti, dia akan terus bergerak. لماذا وفقا شيرلي التسويف فعالية باستخدام تنظيم النفس وليس بتنظيم قدرتنا لتنظيم أنفسنا، وليس قدرتنا لتنظيم الوقت وليس قدرتنا لتنظيم الوقت. السبب الأول، في يوم الواحد لدينا 24 ساعة فقط، وهذا لا يمكن زيادته، لا يمكن نقصه. لم يهتم بنوع الأحوال مثل سعداء وحزينا وتغضب وتصاب بخيبة الأمل يبتلي المصيبة. الوقت لا ينتظر، الوقت لا يتوقف، لكن هو سيستمر في التحرك. Mungkin kita bisa membagi waktu, namun kita nggak bisa mengontrol waktu. Dan daripada kita mencoba mengaturnya, lebih baik kita mengatur dan mengelola diri agar bisa hadir di posisi yang paling optimal saat kita sedang menyelesaikan pekerjaan atau menghabiskan waktu dalam satu aktivitas tertentu. Dengan kata lain, kita mengejar kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kita mencoba mengatur resources-nya, bukan time-nya. Kita berupaya mengelola tugasnya, energi kitanya, fokus kitanya, emosi kitanya, berada pada posisi terbaik pada saat kita mengerjakan tugas itu, daripada mengelola waktunya yang dihabiskan. Karena bisa jadi kita menghabiskan 1 jam menyelesaikan satu tugas, tapi dengan mengelola 4 hal tadi atau self-management teknik, kita bisa menyelesaikan tugas yang sama hanya dengan 30 menit, dengan hasil yang sama, bahkan bisa jadi lebih baik. Nah, lebih hebatnya lagi teman-teman, kalau kita bisa dapat keduanya. Kualitasnya dapat, kuantitasnya juga dapat. Hasilnya tentu akan di atas rata-rata. وما يمكننا تقسيم الوقت، لكن لا يمكننا مراقبة الوقت، من ذلك نحاول تنظيمه. من الأفضل لنا أن ننظم أنفسنا ونديرها حتى نتمكن من الأفضل الموقع عندما ننتهي العمل أو نقضي الوقت في أنشطة معينة. بعبارة أخرى، نحن نلاحق إلى جودته وليس كميته.
نحن نحاول لتنظيم إدارة الموارد وليس الوقت. نحن نحاول أن ندير الوظيفة. طاقتنا هي تركيز علينا فقط. تكون عواطفنا في أفضل وضع عندما نقوم بالوظيفة من إدارة الوقت الذي نقضيه، لأننا من الممكن أن نقضي ساعة واحدة في إكمال الوظيفة، ولكن من خلال إدارة هذه الأشياء الأربعة أو تقنية التنظيم النفسي يمكننا إكمال الوظيفة 30 دقائق بنفس نتائج وربما أفضل. أيها الأصدقاء، أكثر روعة هو أنه إذا تمكن من الحصول على كليهما، يعني الجودة والكمية، فطبعا الحصول ستكون أعلى من المتوسط. Alasan kedua kenapa menurut Sally self-management ini lebih baik dari time management, karena situasi, kondisi, dan posisi kita berbeda-beda. Tentu kita semua tahu bahwa pekerjaan, profesi, kita jelas berbeda. Dan perbedaan ini menuntut kita untuk hadir di waktu yang mungkin juga berbeda. Ada pekerjaan yang menuntut kita 9 to 5. Di industri kreatif misalnya, bisa jadi ide lebih ngalir di malam hari. Pada seorang penulis perempuan yang sudah punya anak 3 misalnya, dan semua umurnya di bawah 10 tahun. Mungkin waktu menulisnya jauh lebih berkualitas 2-3 kali lipat saat anak-anaknya tidur siang. السبب الثاني لماذا تنظيم النفس أفضل من تنظيم الوقت هو أن أحوالنا وظروفنا ومواقفنا مختلفة. بالطبع نعلم أن عملنا المهنية مختلفة بشكل واضح، وهذا الاختلاف يتطلب منا التواجد في أوقات مختلفة. هناك عمل يتطلب منا أن نكون من 9 إلى 5 في الصناعة الابتدائية. على سبيل المثال، يمكن أن تتدفق الأفكار أكثر في الليل. لكاتبة لديها بالفعل 3 أطفال وجميعهم دون سن 10، ربما يكون وقت الكتابة أعلى بكثير من الثانية حتى 3 مرات عندما يكون أطفالها نوما في النهار. Bagi mahasiswa dan pelajar, mungkin pagi sampai siang adalah waktu terbaik untuk ikut seminar dan ngerjain tugas. Bagi teman-teman yang aktif akademik dan organisasi, bisa jadi dini hari pukul 3 sampai 5 adalah waktu terbaik mengerjakan hal-hal penting. Nah, perbedaan situasi, kondisi, dan posisi kita ini membuat kita harus punya self-management yang baik untuk mengelola apapun, termasuk seni dalam mengelola keputusan untuk tidak menunda pekerjaan. بالنسبة للطلاب، ربما يكون الصباح حتى الظهر أفضل وقت لحضور الندوات والقيام بالوظيفة. للأصدقاء الناشطين الأكاديمية والتنظيمين، فقد يكون الصباح الباكر من الساعة 3 تماما إلى 5 تماما هو أفضل وقت للقيام بأشياء مهمة. لذا فإن الاختلاف في مواقفنا وشروطنا ومواقفنا يجعلنا نمتلك تنظيما نفسي جيدة لإدارة أي شيء، بما في ذلك فن إدارة القرارات لعدم تأجيل العمل. Nah, berikut adalah 7 tips gimana Sally mengelola tugas, energi, fokus, dan emosi agar bisa hadir dalam keadaan optimal dan in zone saat menyelesaikan pekerjaan kita. Yang pertama adalah bikin skala prioritas. Ada banyak cara yang bisa dipakai, mulai dari konsep penting dan mendesak ala Eisenhower Matrix, melihat mana yang keseharusan dan kesemestiannya, hukum sebab akibat, dan lain-lain. Setidaknya 3 konsep skala prioritas tadi sering saya gunakan tergantung momentum dan konteks pekerjaan. Bukan nggak mungkin saat memutuskannya, kita berdiskusi dengan support system kita. Yang kedua adalah tulis. Dengan kita menulis atau mencatat apa yang menjadi prioritas kita tadi, bisa jadi malam harinya, bisa jadi pagi harinya sebelum memulai aktivitas, kita bisa memperkecil skala out of the track saat mengerjakan sesuatu. Dan kalau Sally pribadi, memang senang dan punya kepuasan tersendiri, happy gitu kalau pekerjaan selesai, terus bisa nyoret. إذن هذه 7 طرق عن كيفية إدارة الطاقة والتركيز والعاطفة حتى نتمكن من التواجد في حالة الأحسن وعندما ننتهي من عملنا. الأول هو وضع مقياس أفضلية. هناك توجد
الطرق التي يمكن استخدامها بدءا من المفاهيم المهمة والعاجلة مصفوفة الاستحمام لمعرفة أي منها إلزامي ومخلص لقانون السبب والنتيجة وما إلى ذلك، ثم استخدام ما لا يقل عن 3 مفاهيم لمقياس الأفضلية في كثير من الأحيان. هذا يعتمد على الزحم وسياق العمل، أليس كذلك؟ ربما عندما نقرر أن نناقش مع نظام الدعم الخاص بنا. والثاني هو الكتابة عن طريق الكتابة أو الإشارة إلى ما كان الأفضلية في وقت سابق. يمكن أن يكون الليل، قد يكون الصباح قبل بدء نشاط ما. يمكننا تقليل المقياس خارج المثال عند العمل على شيء ما. وإذا كنت شخصيا سعيدا ولدي رضا خاص، نشعر بالسعادة عندما تنتهي الوظيفة، يمكننا الاستمرار في حذفها. Yang ketiga, do it differently and be creative. Lakukan dengan cara yang berbeda, teman-teman. Bisa jadi posisi yang berbeda, bisa jadi urutannya yang berbeda. Kalau kita biasanya belajar di kamar, coba sesekali belajar di taman. Kalau kita biasanya belajar di dekat sudut jendela A, coba sesekali pakai sudut jendela B. Atau kalau urutannya biasanya ngopi, kerja, makan, olahraga, coba sesekali dibalik, olahraga, kerja, makan, ngopi. Nah, cara kayak begini bakal ngebuat tubuh kita kembali beradaptasi dengan kebiasaan yang sedikit kita adaptasikan tanpa mengurangi esensi dan value, dan cenderung ngebuat kita jadi nggak gampang bosan. Tips nomor 4 adalah fokus. Teman-teman, penelitian Corley dalam bukunya berjudul Rich Habit menunjukkan bahwa lebih dari 80% orang sukses ini sangat berhati-hati menghabiskan waktunya dan hanya punya satu target besar per tahunnya. One work in one time, satu pekerjaan di satu waktu. Kalau memang di antara teman-teman ada yang punya kemampuan multitasking, ya nggak apa-apa. ثالثا افعل ذلك بشكل مختلف وخلاق. افعل ذلك بطريقة مختلفة. يمكن الأصدقاء أن يكونوا في موقع مختلفة، يمكن أن يكون الترتيب مختلفة. إذا كنا ندرس عادة في غرفتنا، فحاول الدراسة في الحديقة أحيانا. إذا كنا ندرس عادة بالقرب من زاوية نافذة A، فحاول الاستخدام الأرضية لزاوية النافذة B. أو إذا كان الترتيب عادة شرب القهوة ثم عمل ثم أكل ثم الرياضة، فحاول قلبها من وقت الآخر. بهذه الطريقة ستجعل أجسامنا تتكيف مرة أخرى مع العادة التي تكيفنا عليها قليلا، دون تقليل من الجوهر والقيمة ويميل إلى عدم الشعور بالمال السهولة. الطريقة الرابعة هي التركيز على الأصدقاء. فقد أظهر بحث الأسرة في كتابه بعنوان Rich Habit يهدي أن أكثر من 80 بخشيش من الأشخاص الناجحين يحترزون من قضاء وقتهم وليس لديهم سوى الهدف الكبير كل عام. نحن نعمل في وظيفة واحدة في وقت واحد إذا كان هناك بالفعل من بين الأصدقاء لديهم مهارة تعدد الوظيفة، وهذا أمر جيد. Namun pertimbangkan kualitas dari hasil pekerjaan teman-teman. Karena produktif itu beda dengan sibuk. Kemana fokus kita pergi, ke situ energi kita mengalir. Tips yang kelima adalah sistem reward and punishment. Ada sebagian orang yang cocok dengan sistem reward, ada yang cocok dengan sistem punishment. Tergantung kita, nggak ada masalah, silakan teman-teman yang pilih. Untuk yang cocok dengan sistem reward, maka bayangkan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat teman-teman happy. Kalau saya berhasil, maka saya akan dapat titik-titik. Dan yang cocok dengan sistem punishment, teman-teman bisa menggunakan rumus. Kalau saya nggak berhasil, maka tanggung jawab saya akan bertambah 2 kali lipat. Atau ditunda dulu deh ngobrolnya, ditunda dulu deh nontonnya, ditunda dulu deh ngegamesnya, dan seterusnya. Cara kayak begini akan memotivasi kita untuk berusaha dan mengupayakan diri seoptimal mungkin saat menyelesaikan pekerjaan kita. Karena harapan dan rasa sakit adalah 2 motivasi besar manusia kenapa kita mau melakukan sesuatu.
لكن ضع في اعتبارك جودة عمل الأصدقاء لأن كثير الإنتاج يختلف عن المشغول حيث ينصب تركيزنا فتتدفق طاقتنا. الطريقة الخامسة هي نظام الثواب والعقاب. هناك بعض الأشخاص المتوافقين مع نظام المكافآت وهناك من يتوافق مع نظام العقوبة اعتمادا علينا، فلا توجد مشكلة. يرجى اختيار الأصدقاء المتواقفين مع نظام المكافآت. ثم تخيل شيئا ممتعا يجعلك الأصدقاء سعداء. إذا نجحت سأحصل على نقاط ونقاط تتناسب مع نظام العقوبة. يمكنني فقط استخدام سياقي. إذا لم أنجح فسوف تتضاعف مسؤولية أو تؤجل أولا ثم تأجيل الدردشة. يتم تأجيل مشاهدتهما أولا اللعبة وما إلى ذلك. ستحفزنا طريقة كهذه للمحاولة جعل أنفسنا أفضل ما يمكن عند الانتهاء من عملنا، لأن الأمل والألم هنا دافعان بشريان كبيران، فلماذا نريد أن نفعل شيئا؟ Tips keenam sekaligus yang terakhir adalah paksakan. Paksain aja. Ini jadi satu kata kunci yang menutup sekaligus membungkus dari semua penjelasan yang ada di video ini. Paksain. Berat sih, tapi paksain aja. Malas sih, tapi paksain aja dulu. Capek sih, tapi paksain aja dulu. Di awal mungkin akan sulit teman-teman, tapi paksain aja dulu. Karena ini hanya tentang kebiasaan. Menunda-nunda itu adalah kebiasaan. Dan cara terbaik untuk melawan kebiasaan buruk adalah paksakan kebiasaan baik itu untuk hadir. Jangan-jangan selama ini kita terus menunda-nunda pekerjaan karena memang tidak ada alternatif habit baru yang kita coba hadirkan. Without a risk, there is no reward. Tanpa ada resiko keluar dari zona nyaman, resiko rasa sakit kita, resiko melawan rasa capek, malas, jenuh, dan lain-lain, maka nggak ada reward yang pantas untuk kita dapatkan. Paksain aja dulu kebiasaan baik ini hadir, ke depan kita akan berterima kasih, minimal pada diri kita sendiri, karena mau dan rela memaksakan hal baik secara konsisten yang akhirnya akan berubah jadi habit. Semangat untuk kita semua, sampai ketemu di episode Ada Apa Sih? Selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الطريقة السادسة والآخرة هي الإقراء. ما عليك سوى إقراء هذا في كلمة رئيسية تغلق وتختتم جميع التفسيرات في هذا الفيديو. من الصعب حقا إجبارها، لكن لا بأس، لكن فقط قم بإجبارها أولا. إنها متبعة، ولكن فقط إفرادها في البداية ربما سيكون الأمر صعبا على الأصدقاء، ولكن فقط قم بإجبارها أولا، لأن هذا يتعلق فقط بعادة التسويف. إنها عادة، وأفضل طريقة للقتال العادات السيئة هي إجبار العادات الجيدة على التواجد. لا تدعنا نستمر في تأجيل العمل نظرا لعدم وجود بديل حقا للعادة الجديدة التي نحاول تقديمها، فإن الخطر لا توجد مكافأة دون المخاطرة بمغادرة منطقة الراحة، وخطر الألم وخطر محاربة التعب والكسل والملل وما إلى ذلك. لذا ليس من كلمة مناسبة لنا أن نحصل عليها، فقد أجبر هذه العادة الجيدة على القدوم إلى المستقبل. سوف نشكر أنفسنا على الأقل على استعدادنا ورغبتنا في فرز الأشياء الجيدة باستمرار، والتي سنتحول في النهاية إلى عادة. حمست لنا إلى اللقاء في حلقة التالية. Ada apa sih? Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi terjemah yang digunakan. Yang pertama yaitu strategi pure borrowing, mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa perubahan atau penyesuaian. Yaitu teks BSU sudah lama banget nggak bikin video. BSA-nya lakot marawak tentawil lam asna video. Cuma penelitian keluarga dalam bukunya berjudul Rich Habit menunjukkan bahwa lebih dari 80%
فقد أظهر بحث الأسرة في كتابه بعنوان Rich Habit Yahdi an aksara min samayal bakhshis. Jadi kalimat video dan Rich Habit itu adalah termasuk strategi pure borrowing. Kemudian strategi kedua yaitu penambahan atau addition, yaitu pada kalimat semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Bahasa sasarannya atamanna an takuna sihatan jayyidatan wa sa'ida. Kemudian yang kedua, sudah lama banget nggak bikin video. Laqad marra waqtun tawil lam asna video. Suma kalimat ketiga ini hari ini nonton dulu aja deh, kayaknya hari ini lagi nggak mood deh, besok aja ya mulainya. Annal yaum laisa fi halatin mazajiyah fanabda godan. Suma strategi yang ketiga yaitu pengurangan atau subtraction, yaitu pada kalimat mungkin pagi sampai siang adalah waktu terbaik untuk ikut seminar dan ngerjain tugas. Rubama yakunu sabah hatta zuhri afdalu waqtin lihdhurin nadawat wal qiyami bil wadhifah. Kemudian pada kalimat ada 5 alasan yang paling sering muncul ketika kita menunda pekerjaan. Hunaka khamsatu asbabin tadharu ghaliban indama nu'ajjilul amal. Kemudian strategi selanjutnya yaitu strategi penerjemahan literal, yaitu pada kalimat mungkin pagi sampai siang adalah waktu terbaik untuk ikut seminar dan ngerjain tugas. Rubama yakunu sabah hatta zuhri afdalu waqtin li hudurin nadawat wal qiyam bil wadhifah. Kemudian pada kalimat mungkin kita bisa membagi waktu, namun kita nggak bisa mengontrol waktu. Rubama yumkinuna taksimul waqti lakin la yumkinuna muraqabatul waqti. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu arabisasi, yaitu pada kalimat kebiasaan kita untuk suka menunda-nunda sesuatu apapun, bisa itu tugas, bisa itu pekerjaan, bisa amanah. Ayyu'adatu ta'jil asya mislu wadhifah wal amal wal amanah. Kemudian pada kalimat menghabiskan waktu dalam satu aktivitas tertentu, au naqdil waqt fi ansyitatin muayyinatin. Jadi kata al-amanah dan waktu itu termasuk arabisasi. Kemudian strategi transposisi, yaitu pada kalimat semua ini berakhir pada keputusan dan pilihan sikap nanti aja deh ngerjainnya, yaitu bahasa sasarannya kulluhum yantahi bil qarar wa ikhtiyaril mauqif faqat na'malu dzalika lahiqan. Jadi berakhir, yang awalnya berakhir adalah kalimat pasif, yaitu dalam bahasa sasarannya itu menggunakan bahasa aktif yaitu yantahi. Kemudian yaitu kosakata baru yang ditemukan, yaitu indhamma yandhammu, bergabung. Bahasa bahasufi, membahas. Hasamayah samu, mengatasi, memecahkan. Taswif au ta'jil, yaitu penundaan atau penangguhan. Ajjala yu'ajjilu, menunda. Fikrotun, jamaknya afkar, yaitu pikiran. Iftiradun, asumsi. Al-mu'idun nihai, deadline. Hawala yuhawilu au jarraba yujarribu, mencoba. Al-atifah, emosi. Mauqifun, sikap. Summa halun, jamak ahwal, situasi. Mukhtalifun, berbeda. Raqaba yuraqibu, artinya mengontrol. Taqatun, energi. Judatun, kualitas. Kamiyah, kuantitas. Al-afdoliyah, prioritas. Kemudian kesimpulan dari video bahasa sumber yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran yaitu bahasa Arab sebagai berikut. Hadi at-turku an kaifiyati idarati at-taqah wa tarkiz wal 'atifah hatta natamakkanu min at-tawajud fi halatil ahsan wa 'indama nantahi min 'amalina. Al-awwal huwa wad'u miqyasin afdaliyah. Hunaka tujadu at-turuq allati yumkinu istikdamuha bad'an min al-mafahim al-muhimmah wal 'ajilah masfufatil istihmam lima'rifati ayyi minha ilzami wa mukhlisin liqanunis sabab wan natijah wa ma ila dhalik. Summa istikhdamu ma la yaqillu an thalathata mafahim limiqyasin afdaliyah fi katsir minal ahyan. Hadha ya'tamidu 'ala az-zahmi wa siyaqul 'amal. Alaysa kadhalik? Rubama indama nuqarriru an nunaqish ma'a nidamid da'mi al-khas bina. Summa asani yakni al-kitabah
عن طريق الكتابة أو الإشارة إلى ما كان الأفضلية في وقت سابق. يمكن أن يكون الليل، قد يكون الصباح قبل بدء نشاط ما. يمكننا تقليل المقياس خارج المسار عند العمل على شيء ما. وإذا كنت شخصيا سعيدا ولدي رضا خاص، نشعر بالسعادة عندما تنتهي الوظيفة، يمكنني الاستمرار في حذفها. ثم الثالث يعني افعل ذلك بشكل مختلف وخلاق. افعل ذلك بطريقة مختلفة. يمكن الأصدقاء أن يكونوا في موقع مختلف، يمكن أن يكون ترتيب مختلف. إذا كنا ندرس عادة في غرفتنا، فحاول الدراسة في الحديقة أحيانا. إذا كنا ندرس عادة بالقرب من زاوية النافذة A، فحاول الاستخدام الأرضي لزاوية النافذة B. أو إذا كان الترتيب عادة شرب القهوة ثم عمل ثم أكل ثم الرياضة، فحاول قلبها من وقت الآخر. ثم الرابع يعني الطريقة هي التركيز على الأصدقاء فقط. أظهر بحث الأسرة في كتابه بعنوان Rich Habits يهدي أن أكثر من 8 البشر من أشخاص ناجحين يحترزون من قضاء وقتهم وليس لديهم سوى الهدف الكبير كل عام. نحن نعمل في وظيفة واحدة في وقت واحد إذا كان هناك بالفعل من بين الأصدقاء من لديهم مهارة تعدد المهم، وهذا أمر جيد. الطريقة الخامس هي نظام الثواب والعقاب. هناك بعض الأشخاص المتوافقين مع نظام المكافآت، وهناك من يتوافق مع نظام العقوبة اعتمادا علينا، فلا توجد مشكلة. يرجى اختيار الأصدقاء المتوافقين مع نظام المكافآت. ثم تخيل شيئا ممتعا يجعلك الأصدقاء سعداء. إذا نجحت سأحصل على نقاط ونقاط تتناسب مع نظام العقوبة. ثم السادس يعني هي الإكراه.